Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all the students. We meet at the session 2. We want to talk about the going to school. Listen carefully this conversation above. Please attention. There is a dialogue. Mr. A and B. Listen carefully. What are you going to do today? I'm going to school. What time are you going to school today? I'm going to school at 6:30. What are you going to study today? English. How many hours are you going to study it? Just an hour. Thank you. You're welcome. I would like to repeat once again. Listen carefully this conversation. What are you going to do? What are you going to do today? I'm going to school. What time are you going to school today? I'm going to school at 6:30. What are you going to study today? English. How many hours are you going to study it? Just an hour. Thank you. You're welcome. Di dalam pelajaran ini atau dalam bab ini kita membahas tentang be going to. Dalam bahasa Indonesianya adalah be going to artinya akan. Sesuai dengan pasangan masing-masing, apabila kata gantinya saya atau I, maka pasangannya dengan am. Jika kata gantinya kamu, mereka, atau kami, maka you, they, we, pasangannya dengan are. And then he, she, dan it, otomatis pasangan dengan is. Kemudian ditambahkan dengan going to. Artinya adalah saya akan. Seperti dalam conversation di atas. What are you going to do today? In bahasa Indonesia, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Misalnya, I'm going to school. Saya akan pergi ke sekolah. What time are you going to school today? Jam berapa antum atau Anda pergi ke sekolah hari ini? I'm going to school at 6:30. Karena di sini I, maka kita menggunakan I'm. Kemudian tambah going to school at 6:30, atau kita boleh mengatakan I'm going to go to school at 6:30. Tetapi apabila kita hanya menuju ke suatu tempat, langsung kita bisa menggunakan I'm going to Jakarta, I'm going to Bandung, I'm going to Jakarta, I'm going to Surabaya, dan sebagainya. And then, what are you going to study today? What are you going to study today? Di sini kita menggunakan question words what. What artinya apa? Kalau what are you going to study? What are you going to study today? Apa yang akan kamu pelajari hari ini? Atau akan belajar apakah kamu hari ini? Maka di dalam percakapan langsung kita bisa menjawabkan English. Tetapi dalam tulisan maupun dalam tes misalnya, kita harus menulis dengan kalimat yang lengkap, yaitu dengan mengatakan I'm going to study English today. Kemudian yang kedua kita menggunakan kata kerja bantu how. Di sini adalah how
konteks kalimatnya di sini how many artinya adalah berapa banyak. Jadi setelah how diikuti oleh misalnya many, maka berapa banyak atau how much. How many hours? Hours di sini adalah jam, waktunya berapa jam karena bisa dihitung, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut countable nouns, maka kita mendengarnya how many. How many hours? Nah, bagaimana dengan benda yang tak dapat dihitung? Maka kita menekan how much. Contoh, how much water do you drink every day? How much water are you to drink today? Bisa kalau kita menekan konteks yang be going to. Tentunya antum jelas sekali. Bisa ulang. How many hours are you going to study it? It di sini adalah menggantikan daripada bahasa Inggris. Kadang salah satu di antara antum sering bertanya, Mister, it itu untuk apa? It itu apa? Nah, it di sini adalah menggantikan dari suatu benda maupun binatang. Maka di sini bahasa Inggris, English bisa digantikan dengan it. Kita lanjut, the next. Just an hour. Nah, just an hour. Kalau kita jawab dengan yang panjang, maka akan menjadi I'm going to study English for an hour. I'm going to study English for an hour. 1 jam, an hour. Oke. Jadi huruf H di situ adalah dibaca lemah. Ya, an hour. Bukan an hour, ya, an hour. Biasa setelah percakapan kita akhiri dengan mengatakan thank you. Ya. Thank you and then you're welcome. Atau kita dengan menggantikan bisa don't mention it, itu juga bisa. It's alright, itu sama, boleh. Jadi dalam percakapan ini adalah luas. Maka di dalam pembelajaran daring selama COVID-19 ini berlangsung, kita harus memperhatikan apa yang telah diberikan oleh para ustadz maupun ustadzah, khususnya di dalam bidang bahasa. Di sini adalah bahasa Arab dan English. Maka diharapkan antum nanti setelah masuk kembali ke Mahat, we always to speak in English day by day. Kita harus bicara bahasa Inggris hari demi hari. So if you can't study English, if you can't speak English, you have to ask to your teacher. And then you practice to your friends every day. After that, you must speak in English wherever, whenever, and who else. Jadi antum harus bicara bahasa Inggris dengan siapapun, dimanapun, kapanpun. Okay. All my students. And then beside that, di dalam penjelasan selanjutnya adalah nanti Ustadz akan berikan beberapa latihan. Nah, di dalam latihan tersebut, the exercise you can send directly to my WhatsApp. You can write in your exercise books and then to take pictures and send to my WhatsApp. And then after that, when you enter the Mahat, I would like to ask you your task. When I given you a task at the session 1 and then session 2, you have to write on your books. And then you come to the Mahat, show to me about your task 8.
Jadi saya artikan ke dalam bahasa Indonesia biar antum jelas. Setiap pelajaran yang telah diberikan oleh para ustadz, antum catat di dalam buku latihan antum, kemudian antum foto, kirimkan ke WA ustadz masing-masing. Setelah antum nanti sampai di Mahat, maka para ustadz akan menanyakan, selama belajar jarak jauh ini, apakah antum mengerjakan atau tidak, maka nanti akan dilihat oleh para ustadz. Dan tentunya ini akan menjadi basic your score and your reports at the future. Dan ini menjadi dasar untuk mengisi rapot antum di semester yang akan datang atau semester ini. So I hope all of you do it carefully and do it on time, and then you have to use your time at home perfectly. Dan Ustadz mengharapkan antum bisa menggunakan waktu antum di rumah dalam belajar ini secara efektif. Ya. The same with the other lesson, sama dengan pelajaran-pelajaran yang lain. You have to memorize the Al-Quran, and then beside that you have to listen from the Ustadz or Ustadah what lesson had they given to you. I think it's enough. Thank you very much for your kind attention, and see you in Mahat at the short time. I do hope like this. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.